আরও বাড়বে গরম কি বলছে আইএমডি। নমস্কার, আমি বর্ষা, আপনারা দেখছেন ইন্ডিয়া নিউজ বাংলা। গরমের দাবদাহে কার্যত প্রাণ ওষ্ঠাগত। মাঝে মাঝে বৃষ্টি উকি দিলেও অস্বস্তি যেন কাটতেই চাইছে না। বাংলা থেকে রাজধানী দিল্লি, উত্তরপ্রদেশ সর্বত্র একই অবস্থা। দক্ষিণে ৮ জেলা, পূর্ব এবং পশ্চিম মেদিনীপুর, পূর্ব এবং পশ্চিম বর্ধমান, বাঁকুড়া, বীরভূম, ঝাড়গ্রাম এবং মুর্শিদাবাদে তাপপ্রবাহের কারণে লাল সতর্কতা জারি করা হয়েছিল। দক্ষিণবঙ্গের মতো উত্তরবঙ্গের জেলাগুলিতেও অস্বস্তিকর গরম রয়েছে। তবে জানা যাচ্ছে সাগরে ঘূর্ণিঝড় তৈরির অনুকূল পরিস্থিতি তৈরি হচ্ছে। উত্তর পূর্ব বঙ্গোপসাগর সংলগ্ন ওড়িশা এবং পশ্চিমবঙ্গ উপকূলে ঘূর্ণাবর্তের জন্য দক্ষিণবঙ্গে বজ্রবিদ্যুৎ সহ বৃষ্টি শুরু হয়েছে সোমবার থেকে। গোটা সপ্তাহ জুড়েই চলতে পারে বৃষ্টিপাত। হাওয়া অফিস আগে জানিয়েছিল 23শে মের মধ্যে দক্ষিণ পূর্ব বঙ্গোপসাগর এবং তৎসংলগ্ন আন্দামান সাগরে একটি নিম্নচাপ অঞ্চল তৈরি হতে পারে। সেখান থেকে নিম্নচাপ তৈরি হওয়ার সম্ভাবনাও রয়েছে। এই নিম্নচাপ শক্তি বাড়িয়ে ঘূর্ণিঝড়েও পরিণত হতে পারে। বর্তমানে সাগরে সেই ঘূর্ণিঝড় তৈরির অনুকূল পরিস্থিতি রয়েছে বলেই জানিয়েছেন আবহবিদরা। অন্যদিকে আইএমডি জানাচ্ছে তাপপ্রবাহের কারণে রাজস্থান, উত্তরপ্রদেশে 5 দিনের জন্য রেড অ্যালার্ট জারি করা হয়েছে। তবে 2 থেকে 3 দিনের জন্য তামিলনাড়ু এবং কেরলে বৃষ্টি হতে পারে বলেও জানা গিয়েছে। अगर आप टेम्परेचर की बात करें, टेम्परेचर नॉर्थ वेस्ट इंडिया में स्पेसिफिकली सामान्य से ज़्यादा हैं और हमने इसके पिछले 2-3 दिनों से कंटिन्यूस रेड अलर्ट भी दे रहे हैं। और हमारा अनुमान ये है कि राजस्थान रीजन वाइज बात करें या स्टेट वाइज बात करें, राजस्थान के लिए 5 दिन ही रेड अलर्ट है हमने दे रखा है। उसमें टेम्परेचर 45 डिग्री से ज़्यादा रहेंगे, काफ़ी हिस्सों में इवन कहीं ना कहीं 47 भी पहुंच जाएगा। इसके अलावा अगर पंजाब हरियाणा की बात करें, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण थोड़ा टेम्परेचर ड्रॉप हुआ है, लेकिन इसके बाद फिर ग्रेजुअली 2 से 3 डिग्री बढ़ जाएगा। और वहाँ पे भी हमने डे 2 से रेड अलर्ट दे रखा है, डे 2, 3, 4, 5। उसके बाद अगर आप उत्तर प्रदेश की बात करें, वेस्ट यूपी के लिए भी आने वाले 5 दिनों के लिए हमने रेड अलर्ट दे रखा है। और अगर आप मध्य प्रदेश की बात करें तो नॉर्थर्न पार्ट ऑफ एमपी, वहाँ हमारा ऑरेंज अलर्ट है। वहाँ भी हीट वेव टू सीवियर हीट वेव आने वाले 5 दिनों में हो सकती है। आप अगर रेनफॉल एक्टिविटी की बात करें तो मैं आपको ये पिक्चर के माध्यम से समझाना चाहूँगा। आप देखिए पूरा क्लाउड पैच जहाँ बना हुआ है, जहाँ अंडमान में भी रेनफॉल एक्टिविटी हो रही है। आने वाले 5 दिनों में वहाँ हैवी रेनफॉल एक्टिविटी चालू रहेगी। सिमिलरली जहाँ पे तमिलनाडु कोस्ट के ऑफ एक सर्कुलेशन बना हुआ है, वो आने वाले 24 आवर्स में लो प्रेशर बन जाएगा। फिर उसका नॉर्थ ईस्टवर्ड मूवमेंट होगा एंड और फर्दर इंटेंसिफाई हो सकता है। इसके प्रभाव से जहाँ पे पूरा साउथ पेनिनसुलर इंडिया में हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल मीन 12 सेंटीमीटर से ज़्यादा रेनफॉल स्पेसिफिकली केरला, तमिलनाडु आने वाले 2-3 दिनों में रहेगी। অন্যান্য খবরের জন্য দেখতে থাকুন ইন্ডিয়া নিউজ বাংলা।